sigurni. I kada ovo jedete, sigurno vaša artroza ide puno gore. Molim vas, vjerujte u to. Prva stvar će biti naravno rafinirani, prerađeni šećer, koji se nalazi u svemu, a mi njega masovno jedemo kao da je, ne znam, zelena salata svaki dan. U svim mogućim namirnicama, što više u svoje tijelo ubacujete rafinirani, prerađeni šećer, vaša situacija će biti rapidno gora. Rafinirani šećer spada među najveće neprijatelje zglobova. Njegova konzumacija dovodi do naglog porasta glukoze u krvi, što potiče stvaranje citokina, upalnih molekula, koje pogoršavaju stanje kod artritisa. Prekomjerni unos šećera povećava i oksidativni stres, što dodatno oštećuje stanice, hrskavice i krvne žile, koji ih opskrbljuju hranjivim tvarima. Šećer također narušava rad crijevne mikroflore, a znamo da zdrava crijeva znače smiren imunološki sustav. Kada je crijevna barijera oštećena, toksini lako ulaze u krvotok i stvaraju autoimune reakcije, što recimo je abnormalno bitno kod osoba koji imaju reumatoidni artritis. Svi koji imate artritis, šećer izbacite 100%. I to će biti jako dobro za vaše zdravlje. Znate što mi svi, moji dragi gledatelji, radimo i kako mi super pogrešno liječimo artritis i kako jedemo jako loše namirnice. Ajde budemo iskreni, što mi dobivamo jedući dnevno sladoled, čokoladu, nutelu, ne znam, pekmeze, kolače, torte, šta mi realno dobivamo? Znate šta dobivate, moji dragi gledatelji? Ovu moju rečenicu jako dobro zapamtite. Mi za kratkoročni užitak, dakle ja sam pojeo komad torte, ja se osjećam minutu bolje jer je šećer skočio u krvi, mi žrtvujemo svoje trajno zdravlje kasnije u budućnosti. Još jednom napominjem, za kratkoročni užitak jedenja tih otrova mi dugoročno rapidno uništavamo vaše zdravlje. I budite sigurni da je to tako. I zašto bi onda mi na kraju krajeva i uzeli to kratkoročno uživanje u tim otrovne hranama i koje ću vam sada reći, kada znamo sigurno da će nam rapidno pogoršati zdravlje kasnije u životu. To ne mora biti za godinu, 2 dana, ali će biti za 5-10 godina. Nebitno, nekom će možda biti za mjesec, 2. Shvaćate me, ovo je specijalno bitno na vi nakon 50. godine života, vi stvarno to ne bi trebali uopće jesti. Druga stvar koja uništava vaše zglobove biti će rafinirana biljna ulja i transmasti. I rafinirana biljna ulja poput suncokretovog, kukuruznog i sojinog, te margarini sadrže velike količine omega-6 masnih kiselina. Iako su omega-6 u malim količinama potrebne, njihov višak u odnosu na omega-3 potiču kroničnu upalu. Transmasti koje se često nalaze u industrijskim pecivima, keksima i prženim jelima posebno su opasne jer oštećuju stanične membrane i ometaju prirodne procese regeneracije. Sva ona otrovna katastrofalna ulja, najjeftinija ulja, to se sve stavlja u ove namirnice što jedemo. I to se najčešće kombiniraju šećeri, te nezdrave masnoće su najjeftiniji i super su jednostavne za proizvodnju i kasnije vi na njima možete zaraditi najviše moguće novaca, jel tako? Cijela industrija prehrane, namirnica je u cilju da vama napravi najjeftiniji mogući proizvod na kojima će se najviše zaraditi, nebitno što rapidno uništava naše zdravlje. Mislim, to je čak jako i napravljeno i ciljano i o tome morate voditi računa. Treća stvar koja je katastrofalna za zglobove, naravno, moji dragi gledatelji, to će biti bijelo brašno i proizvodi od rafiniranih žitarica. To su tihi izazivači upale. Bijelo brašno i proizvodi od rafiniranih žitarica poput bijelog kruha, peciva, bijele tjestenine i kolača često se smatraju sigurnim dijelom prehrane, no kod osoba koji pate od artritisa predstavljaju značajan problem. Razlog leži u njihovom glikemijskom indeksu i minimalnoj nutritivnoj vrijednosti. Konzumacija bijelog brašna uzrokuje brzi porast šećera u krvi, što tijelo kompenzira povećanom proizvodnjom inzulina, a ovaj ciklus ponovljen često tijekom dana stvara kroničnu upalu u tijelu. A upala nije ograničena samo na probavni sustav, ona se prenosi na zglobove, hrskavicu i okolna tkiva, što dovodi do pogoršavanja bolova i ukočenosti. Dodatno gluten, prisutan u pšenici, raži, ječmu, kod mnogih osoba može izazvati imunološku reakciju. Kod osjetljivih osoba tijelo prepoznaje gluten kao stranu tvar i aktivira upalni odgovor, što dugoročno doprinosi degeneraciju zglobne hrskavice i uništavanju vaših zglobova. Samo dalje nastavite jesti i šećer i bijelo brašno, dakle to su sve kolači, peciva, kroasane, mafini,
pice, hamburgere, samo jedemo tu visoko prerađenu hranu. Šta vi imate u bijelom brašnu? Ajde, nek mi neko objasni, ajde li ispod video zapisa, koliko nutritivne sastav ima jedan hamburger, jedna pizza? Jel znate šta vi jedete sa time? Hrpa minerala, vitamina ili možda nula minerala, vitamina, vlakana i esencijalnih masnih kiselina, a puno više štetnih kemikalija u vaše tijelo. Aj šta mislite? Što mislite koliko vi imate, nutritivnih sastojaka kvalitetnim u jednom bijelom kruhu, bijelom pecivu, burek, ćevapi? Što mislite koliko vi unutra imate minerala, vitamina, nutrijenata? I zašto onda vi u svoje tijelo unosite ciljano? Jer je u vama izaziva teški osjećaj ovisnosti. I vi što više jedete tu hranu, vi ste više ovisni o toj hrani. Ali dobra vijest je, moji dragi gledatelji, da se vi od toga možete maknuti. Samo trebate izbaciti to iz prehrane i početi jesti zdrave namirnice. I tu kad idete duži vremenski period, situacija će se poboljšati i vi ćete početi uživati u zdravoj hrani, ne u lošoj hrani. Ko je pametan, to će napraviti. Ko, ajmo reći, drugačije razmišlja, onda vjerujte da rapidno pogoršavate vaše zdravlje. Evo još jedan otrov koji uništava vaše zglobove, ako vi savršeno svakodnevno jedete i ne možete bez toga živjeti. To će biti prerađeno meso. Prerađeno meso poput kobasica, šunki, hrenovke i salama. Obiluju nitratima, konzervansima i zasićenim mastima koji povećavaju upalne procese u tijelu. Nitrati i nitriti, iako koriste se za očuvanje boje i produženje roka trajanja, mogu u organizmu stvarati slobodne radikale, spojeve koji oštećuju stanice, membrane i tkiva zglobova. Još jedan problem predstavlja termički obrađena mesa na visokim temperaturama, kao što je prženje, roštiljanje i pečenje, koji stvaraju AGE spojeve. AGE spojevi su oksidativni stres, ubrzavaju starenje kolagena i hrskavice, te usporavaju regeneraciju zglobova. Kod artritisa, redovita konzumacija prerađenog mesa može značajno pogoršati simptome ovoga tipa, što je sasvim jasno. I ja vama u životu nikada nisam branio da vi jedete meso, ali ono mora biti organsko meso. A koje su šanse da vi pojedete čisto organsko meso, govedinu, svinjetinu, čak i puretinu, piletinu sa životinjama koje su jeli samo travu i zdrave nutrijente? Naravno, to je praktično šansa nula. A šta mi ubacujemo sve te silne kobasice, šunke, slanine, hrenovke? Šta mislite? Ajde, ako vi znate koliki je nutritivan sastava, koliko minerala, vitamina ima u jednoj šunki, hrenovkama, pljeskavicama ili prženom roštiljenom mesu, ajde pišite dolje ispod video zapisa. Koliko minerala, vitamina, vlakana imate o tome? Ajde, molim vas, pišite, pa ćemo onda vidjeti. Isto tako, jedan od razloga koji će potpunosti uništiti vašu hrskavicu i zglobove, bit će, moji dragi, sigurno alkohol. Što više alkohola pijete, to je apsolutno nepotrebno govoriti. Što više alkohola, čisti toksin, uništava sve u tijelu, a ako imate artritise, samo se naljevajte alkoholom i onda će situacija biti još rapidno gora. Još par informacija. Isto tako, mlijeko i mliječni proizvodi. Mnogi ljudi sa artritisom primjećuju da se njihovi simptomi pogoršavaju nakon konzumacije mlijeka i sira. Proteini iz kravljeg mlijeka mogu izazvati autoimuni odgovor kod osoba osjetljivim na imunitetom. Osim toga, mliječni proizvodi sadrže zasićene masti koji dodatno opterećuju cirkulaciju i sprečavaju ozdravljenje. I opet govorim, nitko nema problema. Tko god ima organsko mlijeko, organski sim, slobodno ga jedite, to je izvanredno. Ali koje su šanse da mi to jedemo? A što mislite u ovim prerađevinama u dućanima što kupujemo meso, jogurti, mlijeko, jogurti, sirevi, stotine vrsta, sirni namazi, koliko vi tu unutra imate organskih nutrijenata, minerala i vitamina, a koliko vi zapravo unutra imate konzervanasa, umjetnih bojila. Specijalno ovo je opasno kod ovih proizvoda što dolaze od kravljeg mlijeka, jer ovo kravlje mlijeko i najčešće te krave se za vrijeme svoje, ajmo tako reći, proizvodnje mlijeka štrcaju sa abnormalnom količinom hormona i antibiotika. I onda mi to sve jedemo, i mi to jedemo godinama, djeca jedu od par mjeseci, i šta mi dobivamo? Dobivamo tešku količinu velikog broja bolesti. Sve bolesti su u rapidnom porastu zadnjih 25 godina, u suštini će biti uvijek vezano prije svega za lošu prehranu 5-10 godina. I znate što mi još pitam za reći? Vi vidite artritis ili bilo koja bolest, ona kontinuirano nastaje duži vremenski period, to je dobra i loša vijest.
Loša vijest je da vi kontinuirano uz prehranu u vaše tijelo unosite minimalne količine kronične upale. Dakle, ja pojedem picu, pojedem hamburger, popijem čašu lajko lošega mlijeka, meni se odmah u tijelu aktivira jedna niska, mala razina upale, koja meni u tom trenutku značajno ne opterećuje moje tijelo, ali ona je mala tu. I malo pomalo svaki mjesec, svaku godinu, ta kronična tiha upala sve više aktivira probleme sa našim zglobovima. I vi nećete dobiti reumatoidni artritis ili artrozu koljena kuka u godinu dana. Vi ćete najčešće to vući 5, 10, 15 godina prije. I da ste u tom vremenskom periodu znali što je zdrav način života, zdrave životne navike, vi nikada u životu ne bi dobili artrozu koljena kuka ili leđa. A ne danas 100% više osoba upravo oboljevaju od toga. Jer mi svi volimo jesti ove otrove jer su oni nama fini, prekrasni za konzumiranje. A nitko ne bi postio svakodnevno do hrane, jeo 1 do 2 obroka dnevno, to niko ne bi radio, niko ne bi jeo zdrave namirnice. Što je treba jesti kada imate artrotske promjene? Prije svega trebate jesti hranu koja služi liječenju i obnovi zglobova koje je osoba sa artritisom. Hrana može biti naš lijek ili naš otrov, ovisno o tome što svakodnevno stavljamo na tanjur. Zglobovi su osjetljivi na upalne procese, aktivan stres i manjak hranjivih tvari. Zato ću vam prije svega preporučiti da jedete protuupalnu i prirodnu hranu. Prije svega, najveće koristi ćete imati od redovitog prakticiranja 3 režima prehrane i to ću vam preporučiti. Ketogena dijeta i isprekidani post o kojima sam napisao knjigu. Svi vi koji želite naučiti kako se prakticira isprekidani post, imate dole ispod video zapisa link. Ketogena dijeta, isprekidani post i mediteranska dijeta. To su 3 dijete koje su izvanredne za naše zdravlje i izvanredne su za naše zglobove. Krećemo od te perspektive. Želimo pravilno jesti i izabrati neku od ovih dijeta, ali možemo ih kombinirati tokom godine kako hoćemo. Naše zdravlje će biti puno bolje. Dakle, krećemo sa razmišljanjem o dijetama. Dalje što želimo reći. Posebno jedite hranu koja je bogata omega-3 masnim kiselinama, jer prirodno smanjuju razinu upalnih citokina u tijelu. Posebno maslinovo ulje, specijalno ekstra djevičansko maslinovo ulje, je prirodni protuupalni lijek. Specijalno jedite biljke i začine koje regeneriraju i štite hrskavicu, kao što su kurkuma, džumbir, celer, bosiljak, ananas, češnjak, koji su izvanredni za naše zdravlje. Jedite jako pune hrane koje su bogati specijalno vitaminom C, vitaminom D, vitaminom K2, magnezijem, kalcijem te cinkom i manganom, koji su izvanredne hrana koja je bogata. Dakle, ono sve što trebate znati, dakle, sad sam rekao minerale i vitamine koje vama trebaju, nađite negdje na internetu popis namirnica koji su visoki u vitaminu C, vitaminu D, manganu, cinku i svim ostalim namirnicama, da imate sve što vi trebate jesti. Super jednostavno, samo je problem što je to u najvećem broju slučajeva povrće, voće, cikla, špinat, recimo savršeno za vaše zdravlje, vaše zglobova će biti tamno, lisnato, zeleno povrće. Zelena salata, kelj, kupus, sve ono što znate da je zeleno, lisnato je izvanredno za vaše zdravlje. Drugi puta kad budete pojeli picu i hamburger, razmislite da pojedete dijelu zelene salate sa maslinovim uljem. I šta mislite koliko vi uzdjeli zelene salate, recimo sa maslinovim uljem, sa malo recimo morske soli i sa recimo malo limuna ili jabučnog octa, koliko ona ima minerala, vitamina, nutrijenata, a koliko ima ćevapi. Šta mislite? I zašto onda za kratkoročno svoje za kratkoročno osjećaj ugode riskirate rapidno pogoršavanje vašeg zdravlja? Znate šta mi još super za zglobove? Biti će šumsko voće, bobičasto voće, kupine, maline, jagode, borovnice i slične vrste. Jedite ih svaki dan koliko vam stane dan u jedne šake. Može biti smrznuto, može biti svježe, jedite ih. Gledatelji, možemo reći da je hidratacija temelj zdravih zglobova. Jer zglobovi su prekriveni sinovijalnom tekućinom koja omogućuje glatko kretanje bez trenja kada tijelo nije dovoljno hidraticirano. To je bitno za reći. Šta znači ovo hidratacija? Imate hrpa tih namirnica, ja sam rekao u stotinama video zapisa što trebate jesti. Znate što ne smijete jesti. Isto tako, sve to se isto tako veže na ciljane prirodne lijekove koje mogu rapidno pomoći, specijalno vama nakon 50. godine života, ali morate piti vode ili zdravih čajeva, specijalno vode, minimalno 2 litre dnevno filtrirane vode. Jer vaše zglobovi, vaša hrskavica ne može funkcionirati bez vode, jer ona u sebi ima vode. I veliki broj starijih osoba, mi danas znamo, su kronično dehidrirani jer ne pijete vodu koliko bi trebali. Popijete 1 šalicu vode dnevno i onda vaši zglobovi se suše, doslovno.
Treba vam voda i znate šta mi još treba, moji dragi gledatelji? Kretanje. Slobodno, jedna od najboljih vježbi što možete zamisliti za vaše zgloba bit će hodanje, šetanje. 45 minuta dnevno, svaki dan, svi van u park, u dvorište, šetanje, najjednostavnija verzija, super zdravo za vas, super zdravo za vaše zglobove. Zašto mi 95% dnevnog vremena provedemo sjedeći i ležeći? Ajde malo razmislite, imate 24 sata u jednom danu. Koliko ste ležali, koliko ste sjedili u 24 sata? A koliko ste se kretali? I kad dođete do toga, onda se skroz u zatvorenim prostorima samo ležimo i gledamo televiziju, gluposti po cijele dane. Ili kad smo na radnom mjestu, onda sjedimo ili stojimo na radnom mjestu cijeli dan u zatvorenim prostorima. Zato onda kad već prođe radno vrijeme i ste doma, ajmo ljudi malo šetat, kretat se. Jer vi kada se ne krećete, vaši zglobovi sve rapidnije pogoršavaju. I opet je ovo specijalno bitno za sva žene nakon 50. godine, jer svi ste u velikom problemu kada ste poslije menopauze, estrogen, progesteron pada i rapidno pogoršava zdravlje vaših zglobova. I onda još kad jedete lošu hranu i onda lijepo sve liječite sa kemijskim lijekovima, lijepo dobivate injekcije i onda vas na kraju svi lijepo operiraju i super ste bolesni 30-40 godina dok ne umrete. A zašto bi to radili za Boga miloga? Moji dragi gledatelji, za kraj emisije želim vam čitati jedan krasan dio iz Biblije i danas ćemo čitati Evanđelje po Marku 2.18. U Bibliji piše pitanje o postu. Ivanovi su učenici i farizeji postili, a netko dođe pa rekne Isusu: zašto učenici Ivanovi i učenici farizeja poste, a tvoji ne poste? Isus im odgovori: mogu li svatovi postiti dok je s njima zaručnik? Dok imaju sa sobom zaručnika ne mogu postiti. Ali doći će vrijeme kada će im ugrabiti zaručnika, tada će oni u taj dan postiti. Nitko ne prišiva zakrpe od neuvaljanog sukna na staru haljinu. Inače nova zakrpa razvuče staru haljinu, te rupa bude još veća. Nitko ne uljeva novo vino u stare mjehove, inače novo vino prodere mjehove, te propadne i vino i mjehovi. Nego novo vino u nove mjehove. Ovim riječima započinje se razgovor koji nadilazi samo pitanje hrane i posta. Isus time nije odbacio post, nego je ukazao na njegovu unutarnju svrhu, čistoću srca, obnovu duha i oslobađanje od navezanosti. Post nije samo odricanje od hrane, već obnova svijesti. Ono čisti tijelo od nakupljenih toksina i dušu od nemira. Kada čovjek posti sa vjerom i vješću, tijelo se obnavlja, probava se rasterećuje, a krv postaje čišća. Upravo ono što je potrebno za zdravlje zglobova, krvi i cijeloga organizma. Baš kao što prirodna hrana obnavlja zglobove i smiruje upalu, tako i post obnavlja unutarnji mir i vraća duhovnu ravnotežu. Tijelo tada dobiva priliku za regeneraciju, a duh za povezanost s Bogom. Dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas. Moja 4. knjiga, koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, 3. dio, je službeno u prodaji. I ova knjiga je najveća, najbolja knjiga koju sam ja ikada u životu napisao. I ona je jedan nastavak mojeg serijala knjiga koji se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovječnosti. Moja 2. knjiga se naziva Čudesni prirodni lijekovi, 1. dio. I naravno 3. knjiga se naziva Čudesni prirodni lijekovi, 2. dio. I ova nova knjiga, to je dio serijala moje 4 knjige, gdje ja vas učim o najboljim prirodnim lijekovima, o nutricionizmu na preko 1000 stranica, kako da spriječite, liječite najgore bolesti modernog čovjeka na potpuno prirodan i siguran način. Imam još jednu veliku vijest. Ove sve moje 4 knjige od sada su dostupne na čak 11 stranih jezika. I vi danas moje knjige možete kupiti na rumunjskom, engleskom, njemačkom, talijanskom, grčkom, poljskom, bugarskom, slovačkom, turskom, francuskom i španjolskom jeziku. Sve knjige se odmah mogu kupiti na internetskoj stranici mariolab.hr i ona kao takva je prevedena na ovih 11 stranih jezika. Samo vodite računa, na ovim prevedenim stranim jezicima knjige nisu dostupne kao tiskana knjiga, nego u formi e-knjiga. A što su e-knjige? To su one knjige koje vi kupite sada u obliku elektronskog oblika, naravno sami knjiga, i one vama dolazi direktno na vašu e-mail adresu i vi onda takve knjige
knjige čitate putem mobitela, tableta, kompjutera i dolazi u roku nekoliko dana. Sve knjige su prevedene na 11 stranih jezika, nova je knjiga naravno na hrvatskom dostupna i u tiskanoj verziji i odite na internetsku stranicu, kupite knjige. Svi koji ne znate kupiti knjige, javite se u moju ordinaciju na brojeve telefona +385 98 91 79 200 i mi ću vam, dragi, volje vas uputiti kako da kupite moje knjige o čudesnim prirodnim lijekovima. Svi vi koji imate informacije, ajde molim vas, o bolestima zglobova, kako ste vi liječili, što ste vi sve prošli u životu, koje ste lijekove koristili, što vam je pomoglo, što vam nije pomoglo, molim vas dole ispod videozapisa pišite. Jer takve informacije meni trebaju dole ispod mog videozapisa. Jer veliki broj osoba čita i želio bih čuti vaše poruke. Zato pišite dolje vaše iskustva. Kažem, to je puno bitnije da ljudi čuju i vaše informacije. Ja znam šta se događa, radim s ljudima, ali veliki broj osoba će poslušati vas. Iz bilo kojeg kraja sveta pišite, komentirajte, dijelite moje videozapise. Bog vas blagoslovi, Bog blagoslovi vašu obitelj. Mi se, dragi moji gledatelji, vidimo drugi puta. Lijepi pozdrav. Ćao.